Good morning, sir. Can you please introduce yourself to the video? By the way, my name is Lenier Agusto. So, my first question is, who is Jose Rizal? Hero. So, why is he considered as a national hero? He sacrificed himself. Okay, thank you. Written by Jose Rizal. No limitan here an el filibusterismo. Good morning. So, can you please introduce yourself to the video? Hello, I am Mark Vincent J. Capol. So, why Jose Rizal is considered as a national hero? Sacrifice for our country. Yes. So, hello everyone. What is your name, ya? Batok toy, I have a question, ya, kanang, who is Jose Rizal? national hero. Okay, yeah, thank you. So, can you introduce your name to the video? Vegeta Montes. Your name is? Vegeta Montes. Okay, so, for you, who is Jose Rizal? Pambansang bayani. Nang, Pilipinas. introduce your name? Carl Royopita. Okay, so, for you, who is Jose Rizal? Bayani ng ang Pilipinas. Thank you. So, good morning, kuya. Can you please introduce yourself? My name is Jason Capoy. I live in Look, Danau City. So, do you know who is Jose Rizal? Again. Do you know who is Jose Rizal? Jose Rizal is a national hero. Nga nang natawag mo siya national hero sa Pilipinas? Tungod kay ikuan niya ang mga tao ba, tungod siyang utok. Bright man gud siya gud niya. May siya mo kuan sa Pilipinas, may siya muda. Moto nga natawag siya national hero. Morning, ma'am. So, can you introduce yourself to the video? My name is Jelvin El Chasis. I am 29 years old. Isa man si Jose Rizal. Bayani. Bayan. Nag-isang bayani sa Luneta Rizal Tribe. Consider man siya nga kanang nahimong bayani sa Pilipinas. Kay kuan man siya kanang yaman gipaglaban ang mga kuan atong mga karapatan. Freedom. Correct. Thank you. Ano na siya? Hello, good afternoon, ma'am. Kanang, pwede kaya mo ma-interview about ni Rizal? Oo, okay ra. Kanang, kuan, ma'am, kailan ka kinsa si Rizal? Oo. Kuan, kanang, kinsa man na si Rizal? Ang atong first Philippine hero. Okay, nganong gi-consider man siya nga hero, ma'am? Okay, siya may nagbuhis o kinabuhi sa ato Then, kanang, ka-remember ra ka on sa iyang two famous novels. El filibusterismo o No Limit ang Hiri. Nga, then sa nakatunan nimo sa katong sacrifice ni Rizal. Jud nga kanang kita unta about nasad sa kanang inana nga kinahanglan kita mo storya kita sa tinuod. Oh, dili na to tago-tagoon ang tinud-anay nga kamatuoran. Okay, thank you, ma'am. Hello, Bibi. Kanang, kinsa si Jose Rizal? Ha? A hero. Thank you.